mindo mwabilo wangazija wanzuani no wano mmadi ya ukana mtrawe maopoza Komor bawanu na nrabo wanzao rife wowo weleshe waye yezi haruma plato wanu na nrabo na mtrawe bomaranya bawanu wedi wanu makazilio wanu wadzwe ya klimu na mtrawe wa Komor opozisofuna basi jusu wanandu alona nzaya wanzoweleshwa yezo jambilo karenga bwezi renga bawe rais hansi yese kawe bloniwa jokaka tutawa halembelea habambazwa honda nina bonze katina mru hatembibia mwanadamu katiniyo hato waloona ikwatuju aminu kangwa onahezi hato shinda wedafi mkwatu shinda hamshinza nrabo shabu ndamino baidi rijerengeze riski aribelelelele dahu yode mane kauni mabeni madhoma na opposition nyima krimineli nyima asase nyima kazilio nyima hahu kerazala nani kero wafanani ni wandu mwemilwa ni wandu pe mtoshindo radanzi mnambaze kana apeo malahoni hanyu mnambaze kana apeo mobiro hanyu mnambaze gomu ne makoshi ya malala jesuka wa seksankatu wabukana mahamiraru wawana nandu wafanya watojo kulizwa gazi wabambaye wanata abahuta kutsuwaone ngodwe na limwaji ngodwe na Dr. Amiru Karihila ngosa wano wafungwa kutushi yata ngodwe na Deputy Msedie umuri ngodwe mwishia ngodwe shia Papa Mohamed Sule wala wahibu jamaa shetani watawa waturuku yensi masahau ni wasahau yensi makana makawajaparoka mrasia sopo zarani Uangalizi tukufu wahe ye Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rasuli harma ulakat kawaida wa hatu ikao suhonrana hamanda haina mfumo anda haina usiku jaleo iliri julizane harma maswala hamanda yanu ilirejei harma yemikonsi ya hatu inu harma makatrana neo huja rika ridhukuru ele suala la hompandro wahezebei juma imakaratasi ya mthibitisho uraia hai makaratasi ya mtaho haja za hemaraia wa Komor ndongo ikao zikazisababisha bandhi ya maranyia zikazisababisha bandhi ya mabavu zikazisababisha bandhi ya miji wakawajamua na ufanya maandamano ya ulaani omheyo wahe ezebezinu harima ezahusu makaratasi ya mthibitisho ndongo hama osikwale weinu bandhi za maandamano yafanyishiha harima ilibavu haurambe omji wa kwambani la washili yakauonesa utukivu wahe umhe wahezebezinu bandhi za marisiza ikao yafanyiwa harima bandhi ya lameri za mabavu zisababisha bese abonge ye serikali warenge laiti ya ukana ngejujwa ukiri ya ukana ekaye mkomori banda asarenge laiti eke mkomori banda asarenge laiti hajamu har masuala amandalinu eke mkomori aisaha ile ukana bane serikali ngyo yabo ahumkaza karo eke mkomori haina wakati ya jouluha yambe ukanangu jidafi mkinishi ya ukana ye serikali ike kwa shindi ukontrole ye situation inde mana ikao bandi ya usiku wa jana winji wa mashababi harma omji wa kwamba nila washili wafanya maandamano ilulani umheyo wa hezebei maandamano ikao
yatendewa ni wanazuoni, yatendewa ni maraia, yatendewa ni bandhi ya maeli wahemera la meri yahe washili besele swala linu ya serikali warange laiti indi manaikao ngarjuzi sao halbanu ya serikali wasauta nabah ya ukana haina wakati ya mkomori ya joji komboa kwa naoshido kontrole situation ibabanu ya serikali ngwari yao reaction ya hemaranya ukana wangazjamba ukana mrudoria mhara mrudoria kasubuti be wakati ya kunduha hambangu subuti wojo ukahasara indi manaikao kablia rejadunga mmunano wafanyishiha baina yahe mamera ni waziri wahezi habari za ndani kablia rejadunga mmunano jume mahadisi ikao ya serikali wazia hamuda ngarambaonro wazia hamuda ya hatua inu ikeka injilo akaitwa na application kwa jayanu ile eshele waizia hamuda ibaba na serikali ngwari yao ya ukana maudu wanazono wa Komor watujambango dubao nziani ilulani ndo manda zinu watujohuja warakipere wandogo zinu wajina ibaba na serikali wahisawa tanabba ya ukana mkinishiha eka emara yao dubo nziani kikoshindi wazia narudunge manifestation yafanyishiha harima umji wa kondale washili usoni mwela meri ya kombali narudunge rihabil ngari parawe makonseye waheze munisipo za haki ngari parawe mamer ngari parawe madepute ngari parawe wakazi asoti pia rihimera mekana tija parao karado manyaso ariparaba na basainu harmaye interneti karjato waraham rongora nika emaraia yabo manyaso ariparaba sainu kairuti pare manabe ka para yabongo menyo wompango haina wakati ko jorenga omrongo rinika emaraia si hamba emaraia kana risa rimnika ni omrongo yabo yoti njema wala yoti faswaha au kana urionenga sarma ompango raha karjakulia eze apelo sermo emaraia bahoru du pare umenye ye mawasiliano umenye izuika ondo ranzao rifanya ngaromba nyanyasi mdudungao narukubaliane rike harma estehi ribulie izuika ondo ranzo zende ranzi zende ngoka tuyo haina wakati tuyo komunikano mrongo rejeri mnikano marhaba ngari parawe mame adepite kondoma mawaziri Jakpara, Makomari, Kondani, Isamihudi, Fumuni, Boloni, Ikoni, Sujini, Saweni, Sagajuyu, Sira, after the divorce, after the marriage, after the death, after the divorce, ma conseiller, ma mère, ma députée, mon maman, ma siesta, ma siesta. After the divorce, after the marriage, after the death, after the defense, after the divorce, after the death, Malaia, after the death, ma députée. au hari mangi shando kaya o makatiano makatiano uangaliwa kukupa jamaraji rizilo ya hifadhi o makatiano After the death, after the marriage, after the death,
Makatiano uangalizi wa tukufu wa Jamaradio rizilwa ni hifadhi makatiano abunge wanzani duka ya imandamano makatiano ya hisa ya zilo umwendo uno uhisa uzilo ya makatiano ukaya rizilo ane hifadhi makatiano abunge wanzani watukufu wa Jamaradio umwendo uzia abantu yabonga tuzi ya imapicha abantu ukaya umwendo wa amani kawo ukaulaani wa mpando wa heze estre de naissance shawajau ya ulaani wa mpando wa himakarafasi ranzi umzalihaniho ranzi umfu ranzi umlolo angali imandamano ya hisa ya jamatiwa nehifadhi ya nuti mandamano kao ngakome yao hata daula harimaze zwawa mana zahau au harimwangu shalukaya hari utuna mapesa na planisha kaza kubali hari utuna mapesa na planisha kaza kubali ndongo zazili haniha imakatani wano imandamano waduhamba ya hisa ya kaza kifu wanzani abunde ya numandamano ikao kajaka na tafsiri ikatidoka ya dudai umpango kabisa na amma watu wafeto hifadhi haukaya kawatu hina kinyume na daula itoka yonsi shadodai haukaya sina mzimadasi ndio Mwenyezi Mungu yazaye ikati leo mauli na hondo kanara majana matano ndio afanye na ndio zero abonge makatiano hisari wasuli harima bahamikao ila merilio Milani wampando wazi akta tashdid hakama rijo karjiriwa yengeswa 100% yiro hawa ngeni ngeni kozi la meri rijo jiriwa hakama rijo jokana maudu la meri ngejo hamo shimbaha rijo jiriwa ngebale 60% yakawa njezia yakorema serikali yengebale leki za komini doani kiwao rijene wakawa jua wajiri majumba ya hatu hawende watimize majumba hao maudu walengeondwa hazi hakaya hao tio namba ndio yendao shahokaya 30% ya hazi komi izori ya lijena namba 5 izori ya zilawizo kazi na hanji za mbrazi kazi na utongeza walivia nyumba wayazima ya wala kuli ya lingerabauka sija hatta de naissance ya majina matano hatta de divorce ya zizili hatta de mariage ya shina majina matano hatta de décès ya mazizili hatta de résidence ya shina ya waso tipenda sukutana kaya si vote wa conseiller ma mère ma député ma jidima na kama raia wa voti jezi utano katija ya wangengerlanio pando wazi acte d'état civil هي الكلام زبانة أو كامل الكلام زبانة هذا أبونا مستعد قال براوي مجيهات يعني ما ليه هذا غريب كامل في الجودة والتسليم نحن ما رأيه وسبيا هم وامتي ريال وكايا الكلام وسيلة رجوا كنا أكتر دراسات جيو ما جينا متسانو ريدا هذا يا أبو مالون جيو كاريال شيء وكامل الدزور للجواه سجى الكلام وسيلة كنا الكاساسي يامريالو لا ريال شيء ما جينا متسانو ريدا هذا مالون جيو كازيكومه سجى الكلام وسيلة كنا يمري عفا أوليو كنا فريو التعليلي وعفادو فريو التعليلي هدي من الفرا تيجا الكارو سلوكانا الكاستاسيون ساو كنا ونبريشي كومباني غانزالي بيوا ريالشي هي أبو مارو يلو كازيزيلي أبو تيجا أنت سيتوا بوشي سيتوا راب سيوا كومور سيما رايا نسيجا كوتيزيو يا وانجي واتكوف ليوري كانشوزو ngozi izoro mbele yao Mwenyezi Mungu naomba Mungu yemamera wazidi hamu makonseye wazidi jitihadi ya madepite ili watanganya wazima wende wadai ya ukaya karija kubali ya ukaya ze acte de tasivili zileziwa hena mnailu hau rionesiwa waangalizi tukufu wahe Facebook FM hamane mnakao rimambiani hulawana
ne maandamano ikao yafanyishi harma umji wa kombani wa washili usikwa jana nana wajau ulawana no mshemezo ikao watangazaji wahensi hatu mahsus Facebook FM washemeza harma leskwala linu ikasibabu abonge usikwa jana au sikwa lewenu ya mamer wahe lesiwa langazija wahonrana iho wizara ya hizi habari za ndani ili huja wakatesha Mamera huja wangaja hotukivu wahe arete ikawe watsahe suala wataijawabu harmale suala nini jamana ikao imameru wajihunda nao totalement et décision rengo Mapama na wahe trésor yenu elewa na namna je ezala wanahindi husu ze actes zahe itasiri ezala wana namna je. Assalamu alaikum. Ima hadisi eli ya lawana ukaya ngari tulizawe roho ima raia wa Komor nanu wanazioni kao do wanzoze katazaha ukakabati ndongo zabadili hangu wadungi yao haina mna rakaya zebenda zilawizo kazijabadili enge wanjia weyo wahanza wawambi ukawa jume wafanyijao zendrongo zimetrizewa zebei ngazibakiwe namna ilawiyo wanazioni wajofanya ze dosie zao watsina mbatavu iyo ndizo zalawana leo iyo ketuzi ya ukaya nga arete kayaro haila baada iroha hawarura ay mamera wahe ngazijana ni Komor pia wanjao harima mahadisi daune madomana ngazijohangaliwa he namnikao emaraia kwa nomtabiha ku hawaeleweze ekanga bombadiliho jokobadiliha shangar jonde nafasi ya kufanya mahadisi yatu Tarehe ndini do mise en application ijonji anziani yahe arete. Pour le moment, rakabati dele ya ukayanga bu application ye rasureu leo dokaze bei kazjabadili eni mdu mjojo hendari mweta civilia hahe ya hule zekarta sizahe heze bei zikawo ndo zilio kabati mbadiliho pour le moment eni siku bajoka ukambadiliho emarai raia mwajozi jua kabati mbadiliho pour le moment hunu ye waziri wazi habari za ndani bwana Mohamed Daud yajikubalia paro wa kiki wakati kao haonana yenu watangazaji hama hafanya profil ba harma ele swala lini yoni demarche loni yo Projengi. narishili daula wizara hizi yoni demarche loni yo Projengi. projet sam yo na joshilia kuna munga fanazi taratibu shiao haruma fikiri Rwase daula na nyangaji marmwe ngamjo sehemu ya kaya sailisha maisha kwa kazi awenge nafasi kabati za maana Johanza fanya ndongo ikao emaraia zinawezi kanziro yo muhimu shamale limazisha maziona barengo hatwa kaya wandu wabajilisha mabia harmaye ze akiteta civil ezebei na kida tsono mabari je wandu wakaorenga shawa watalilo wa irenge wakati mwingira zige hatwa ila kaorenga ya ukaya wandu hezi ezebei za heye tasivili ekikawaida zilambuka livi shanga mjoka zeno zila sisi harmaye si siderezi kartuzi provize wana nasiprovizwa wanze sha daula wizara heze mali na humetere sarti mpango nzi anyoka defanye namna ka eze actes zila zotola wansi juu yoni demarche loni yo Projengi. e projet sam yo ankura munga fanao ze tartibu ya kamera ko biro hahe yani kweza na ya imprime raya ko hahe ya nzia ya itolewa bala sur place batina wakaya ufanye fraud donc il y a le programme Donc à sécuriser. mwayibenza amale nsiziro ajina donc yone wana wazuri wasili sha basa program joka zenongo kama ndio na namba jina zebei za hula zenongo zila zie haju
serikali wasiporte shahar mama kamili kalesh dari support donc tunaonoka afanye taratibu yaka wandu washinde walinzani ritoni jar maze kore vetu watu faida si serikali zitujuhar ni washa jar maze ili le permette tarkinale wakati jora sulisha harmaye ye projet nous ye transiani au car kenazi extreza donc yo de management la na borjo shanga beka gabuilo majana matano gabuilo mashina majana matano c'est normal riono ukaya helo ka o finance watwali o trésor tansi de finance watwali ukaya ezurumilo nyingi wafanya bei hambani ezurumilo chashi ya juu ijora trape hulo shaizo pia yo namna mahadisi lepoto la kala jirno kaya wanuka jawa karjawa mjoka le mtu mtafanya kwa kitu siri kwa tolata ndio sasa watu na kai wasinjano si tunaona kwa karjawa ndio na nene maneno ambayo hizo hadisi chasogeza ni ndio ndio shao pande huo tunaona kwa sababu she muhimu ye azma sabzire ngwa shagezo njanziani asina panza ujiprepare ngenje njanziani il prépare aussi bien les services les trésors les emeri donc katrono anuga rejo harma heli rokodo hula lazima jana mara tuwaka tunazo jiprepare jelwane namna bishara tenziani hizi hatua zara bwana waziri nanzari Facebook FM Muhammad namne kao mdungu ya waziri wa habari za ndani yadhamishiwa usalama wa hayonsi Muhammad Daud ajikubalia paro kiki mdungu yemhu wa hele tengo ilahe mamera wa ngazija inamna ikaonde ya jamua jabo kumdungu ya mandamano yafanyishiha harima umji wa komba la wasili sawa na la mera zinji zahe yensi ya hatu ikao wa jamua wa jonesa ya ukana kwati tayari wa naongo dao kinyume ni hatu wa yarengwa ni waziri wa hizi habari zahe izemali za Komoro za upandrisa ya makartasi ya uthibitisha uraia ya makartasi ya uthibitisha ufu ya makartasi ya uthibitisha dola 8 makartasi ya uthibitisha mkayo ya bumrikao ndio ya tamania kae ndugikao hama namna mndu yaona ye profil ba ikao imadhamana wa serikali waifanya juma swala hamanda linu mndungu wono hamanda bala wa Abdullah Abdu Hassan yajikubalia paro agwa hama banu ilala ijifia shake tuhunra wanru waivasua eba banu kweli ye serikali ngona wanru wa wasukuma wanaona o kisiasa kipolitiki eba banu kweli ingiba ni ma opposition wakana wanu wa ushinda wa wajuse wafanye manifestation e serikali ojo shida wa resista masuala mandalinu eba banu kweli engera ya Mkomori yaona wa mheyo wa hela diwani ya mafuvu jana haruma jana ya hela diwani rionao yezuma za bundo za double wa ezebei sima ranzizuma huja haina barongo wa basainu ya double wa nezebei humalukani haula mpando jana hajana wa hela diwani ya moroni eba banu engema bahazazi wa Komoro wafanya jizo ikaode maranya wa hezeta civili wazifanya eba banu engera ya Mkomori hafanya hajuha hawana halili hashemeza baukana la tijau ezebeizinu ne maisha yaliyo monsiju eba banu kweli imane serikali warjedingoni ngwari yao reaction maranya haubanu waelewa ya ukana kweli baishe mwishi andoba ala waziri ambokana ngwatwali yao namna ya utia yanzima nziani leondo marahanda ranzie yezi ya kanti banu hauranzize yezi zabira watolwa hatua ya mpando bei rao na imaranya wajitayarisha wadubeho nziani wadai haki za hao inde manaika obese ya serikali haraka kablia ejanji ya miza na application hama wareje dingoni iliuria habo yakangwa aminia ukana mkinishia heke kwa shindi wa kontrole ya situation eba banu suala abongenga ruzi sawa serikali wako fanya profil ba hausahilisha wakawaelewa ezetabuze maranya hauwafanya profil ba hauria ele baya la maranya 0615 94 41 37 wangarza tukufu wa Facebook FM risa ritowa rimnikani omrongo wenye maranya iliri hadisi mbabi haruma ele swala linu
rione namna ya utalazuzu har masuala hamadalin hamara ya mando ya serikali wafanya retrogradation wareje dingoni harima baishe wazambando shabu mkinisha ukana ngundua twadiye namna ya umeze na application ebe banungwari yao elibaya la hemaranya ngwari yao manifestation ya hemaranya hauwa nuwaelewa ikihaki ya hemaranya manyasuri para. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi ukwezi ngasida sinano. Papasi ya Marseille fanaj. Naam papasi ya salam ayam rabiao. Papasi ya hudungu ranzie manifestation hudungu ya makalma ya waziri wa interiori hudungu ya makalma ya mhu wa mamera hadaraja ya ile siwa langazija na ula mreje dingoni jumazi hatwa beishi kajafa jana shado mreje dingoni esirka loko reje dingoni habo yakana waelewa zitabu za maranya hawareje dingoni hauria emaranya emkomori ingia kane mazoea ya udubo pareni ya daize hakizahe ezijiro leo zijojiri au kaza jojiri papasi. Ewa, assalamu alaikum encore marasa ya hamasikitifu tujoanzani huambie ukaya serikali wasikiniawe maranya chezo tsindizo la constate ukaya rishi mkadimani wahe mamera eheli ya hamba ukahamba ukaya uavirao wenjai ho malgré ukayanga ritabi hao shaha mkalimani wahe mamera hamba ukaya wandungu wavirao wenjai wamba wanduka na mjoso msemo mdiani risari ziia kabana utwa fijo hunu donc ça veut dire walipolitize ukaya balangu ariao ukaya na bajunja msajaja harmaenti shakwa jao na ukaya rejo hanza ike ngezi ngwaja ileke balaze roho zao zirejei ya ukaya ono kabane maranja wa hatungwa tabi hao shami meheli na constate mtu amenukawelewa ukaya izo timbongwe maranja wa joshinda wafanye shawa kafanya profil ba parce que mwanzo wende watu alien na mnengo jine ya ukaya wafanya mnengo jine. Par contre mimi hizo nakaanza ni shahidizi za nevan wanadamu walangalia wanu wangalau mpango unu ngoja ile nano walo masiwani wazishie inujuka henda bureau nde afanye kartasi ya eta civil na bale telefonia hahe ya buwe kamera mwasi juenda hamba ukaliva majana matano bamkomori muone kapablo kamdo sanja ubiro hamba ukabangio majana matano mwanzo kartasi hahe ya ilive na wabuweze kamera wafanyeze kamera kashe wanruwa sijoda za vala wamba bala wazizia na bala derrière wajoka henda wende walivise wandu zila bei kao wandu wazi concept baba asia nzili Marseille mwabo bala ingeti de reaction ya bandi ya maranya ingeti de reaction na mashangazo ya bandi ya maranya na bandi za commune esikalojo ojokore jidingoni kwa jore jidingoni nge nyindi mananzora ambe nge banu ena mnasijirio harmaensi ompandro wa hela diwani ompandro wa hezebei ompandro wa jau mwenje enge ya serikali hawe maraia era ya mkomori haelewa ndondondo hajikome hamaruha hadubonziane haudai haki zahe ngombo serikali wajoshinda washinde maraia hawe serikali wajoka oblige warje dingoni hafaida ya maraia serikali kaja faroshinda ya shinde maraia ekara ya haki ho pareni ngudai haki haya manaze nongozi muzandisharanzi hale maranja watu ka sopareni daboko baishe la duani hea shembu akaujokala duani hea woba hazazi uonda si diaspora kamro abe hale garla hahe do akau wala sindera kauzisante shaula ranja lamda kaja kauzisante chale omono wanangati wa kwambani avo bien évidemment wandungwa wa harma za media ngwa zambao kaya zongozi nusava pa shando wandua mijinje haswa wango wazisante oizo kaya wanaba sindera tushewa cha wakati ulabashe la duani sindo wananga orka hendara libema garatu repula zambru wa reato wa ungari yato wa repula zambru wa shemara ya lamda kwa tu sante. Par contre na wale wa ukaya raia ka hajubonzi ya ningu daiza hakizahe serikali kaja parumshinda parce que bana shikao shinda serikali de objectifs ifisao mrohonziani serikali ka istihonziani ramba ukayangari ngaranzao raitazali ya sebonsi yo pour eux ça leur dit rien. Par contre ekari fanya ze panori sionziani ukakarja kubali ze papiers d'état civil ziheye la ejumwa wanadamu wa hii dunia kamilika wa uno hizo ngwajo sante ukayabala enti ya komori yetungo hamilo ngesunguru arilwa izondo ngoika ozuro geza serikali bingoni riono hiyo kombani okatuhe madamano riono gendarmerie taifa ijitia
ikanza iziye maandamano riono le garde la gendarmerie riono magendarme wanzi wa duba shahama ye maranya wa fotoha ye magendarme wanjia waende watimize maandamano hayo zabarindi ni tena amara handa ni tena raona magendarme wa duba harma mziyo wafunje namna ila washindwane maranya ani ngabjesu kutambe kana ila victoire ya maranya hawala bandhi ya magendarme bese wandiswele wa reaction za maranya mnguna jelekea wale magendarme waliselewa ukayava nuze nongozi nukazi na ujwa henda ekaima nshanu ya hea ya nuti ya hemara ya nubahi shaabu kwa ungo wa concerne mnguna jelekea wala welewa shanga botena ya hukaya afikiri era alboli yandiso la muharu mwezi chazahu wananya tingari ziombao haina wakati wajo kahande warorilwa washindewa mbe ukaya na mbijushie bangar kozao marhaba menji mzabasi ya ranzida hiyo Marseille wapara wajamu wa harmaye fikra yao ngarjurenga umrongo nike mwanya simra jina ilibae wajue enamna ikaondo wa uji tamka harma swala hamandali nongarza tukufu wa Facebook FM dumambia na kana waskole wenu ngasi harma ye mada ya he umhezo wa hezebe ranzida hiyo moroni mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barzamasihu. Barzamasihu. Salam alhamdulillah. Garadiswa sinando because. Allo. Naam, garushilia wa masida. Barzamasihu. Salama. Naam. Na mtukufu sikauta ni participe mbaba ronsango mjunda rumaiti ya Senegal. Ngasina sina do because. Kam skalanje mbaba ronsango ami Senegal. Si ushia rantsu tsile internet ishile telefoni ba utishile internet. Omanyasi bese hudungu ye interneti nraba utidungu interneti karushi ye telefoni ngarjoro mdongor ni kemanya simro jina ilibahe ya jamwe manyasi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana Badruddin mrada biswalihi wajukubelwa kwa Mbabachenko riono oskwale wenu ye serikali wende na retrograde baisha kwa janu ile shahama ngona tuhuma juma ezajokazi jiri reaction ya maranya wazia hamuda ula mpando wa hezebei kata na application ebe bana serikali ngwari yao reaction ya maranya hauwa ele wayokana banu yedingo hibese wandi sore maranya wazio. Papa Chenko marahaba mwana Badruddin zonjoza mbahandani ndo kai maranya wa Komori wa hivyo wa uja papai tabala papai le iva mbudwa urenga mbuda halipulia mbudwa uhea harmon papai halipua yonde heleka papai livu kaya habahati mbi maraya wa Komori mazamana wa he opposition wakaulazimu wake maraya leo wadai haki zahe maraya wa Komori wakiuha mwana Badruddin na vanu kama nandongo zitona hichwa kaikaikiru kaka vanandongo zitona hichwa haina bahanu balo wandu wararu abo lazima voka imruala zimu ya chende maraya wa Komori welewa taibakisha ukaya ye watende yondo hata zenongo zinu ziwachilo banyala zimu ziwachilo bando bahanuri la umuo mazamana wahe opposition walobo tiju ikaungwa onao kale papaili livu libakisha hore kambudari lipue wadaza wasiuha manama Badruddin mahususu de walo mateti wahe janibu za siasa gilobo tijule manama Badruddin. Babachenko enamna raone reaction ne enamna raone makalima ya waziri wahe interiori enamna raona makalima ya rais wahe letengole mamera hama ngona harara hama kwa tuanza watante l'irréparable hama ngwari yao récupération politique haukawa hele wakana ikemara yodu bunziani hamadai ya beyahea mkrishi haukana ishilie inji harmandogo zindwa jina inde mana bese serikali wambe ukana o wakati unu rakartuiti ya application ngaribuli yao wanazona fans examen ebe banungu hele wakana ekuwa na zona dubo pareni ya buyonde marayendo duba ewa hele wakana ekahar memes mirar ya msoinu waduanza mkinishiha wajue fijar masuala mandalinu mkinishiha wa perde kontroli. Papa Chenko iyo ketina hama Badruddin
iyo ketina hama reaction yahe waziri wa heza habari za ndani iwonesa ukaya ngwari yao emaraia wa Komori au kemaraia wa Komori wesangwa onao ye danger ilovosoni abonge yabo wowo ketina ukaya hama cha endinilere jedingoni changariri yao haukaya wavance dossier ndarumne hazima waziheza Jomkinishiho kama udu wende wadoheza hadossier nzima ukaharuma mwaha au haruma mezi mitanu watendeza dossier nzima weheza ili waone namne mara ya wajou reagise abonga mimi yone fikire yangu nionao kaya serikali kwa dafanya hama sawa wono ukaya mara yawa hivyo otikuwa juzi waambazano ngozile mara yawa hivyo ngwa utayari mara yawa zubonziani tenda kisha mwanama Badrudini zamana wakutende marania wazubonziani na banekali derua politiki mwanama Badrudini leo katu zubaho ukaya yezo mana ya tende ya parti enacho juba ukayere ya Mkomori Chaya kuchoda zahaba kisha rumeka na pema na Badrudini baje ngozi ngazile ngozao au waranti politiki kakwa tushinda au ngo hara wafungwa maraba menji baba chenko randida hiyo montro igarnika manyasi mrajina omrongo manyasuri para salamu alaikum naam salamu alaikum oui Badru gojozie internet udunge telefone alo ngamushilio shazie internet udunge telefone utishilie internet d'accord. Badru. Naam, that's not because. Salam alaikum. Changer numéro de téléphone banque dans 0616. Alors pour nous préparer dans numero. Yo, maraba menji manyasi waripara shabanzia maraba menji manyasi waresheleziza ye telefone besoin de mana wanyasi wenji watso uri parisa de telefoni ngamjori sami 0615 94 41 37 maraba menji maraba menji 0615 94 41 37 maraba menji manyasi bese risa riba dili numero risa riba dili maraba menji bese de maraba onvio wanyanya soto shindo riparisa ye makatiano nam ngaradi suda sana do because na manyasi Ibrahim na Bretagne urnike ye namna ikawa fali kia namna ikawa ndo unao harma umpango watu nwale ukes endelea basaman banga dinu para betra frango ndo na ya wede bala so para okay amrudinu rende nyiroje anu parlie ngenda ondro garuishi ondro manyasi garuishi ondro endelea kwa kalima mimi ntushie masala kwa wazonu zise shazona kwanza nwambie naam sikanzana mbeuka abantu erari ngatingore bitasi huno paske ngare cheleo walionga zijaku banuzana mwezo tizero markera ngwale wangu wakati yoka ya duani hela rigaju zirjara milokaze papier ya pia na wabi kaundo wakao heli na ishiale wala kiki ya karongowa harongo kama nuzinurongo datwali wale na wale wale kaya wanwahela sable warongo kaya zenongo zinuka jafoto wala sable ya wale zenongo zinuka jafoto wala sable watabara kwa decision mada inu yeni wala mnaje ala fomo wale zina kwanza nuzise wanenge sirwe hunu ngwanao hena usiku ngwanao ngwafungo makonteneri engeri chojizi ya arwa hena kabjebe konteneri namlaweka gari ritudoni renga milero shale ya mchamba nchureha uviriri moru ya konteneri paske kutina hamu ya Komori ngawana hamu wa utajirihe sha kutina hamu maundu wananyuake jawe yende problemu iliyo ya chongezale wao yomo juloni ni kiki abo kutina haja ke ye dosieziwa paske kiki mdarenga dosie hao yedefo ile bure shaudu wazo kabala miwa na nyuho Sina mtoni fanyo labure na mjoli wala mapesa ushezo kiki ya hamba ambokaya wane iso ulaku huu yani yora heza ya ratsu heza yeto ulaku huu yani yora heza ililiba ya majoma ya hula na ya mugari wanaokaya ila duani heya nuwa ketushibeba ya majoma evenge ya mwdu wanda kwa darwane soka Badrudi, makunga tigola tamakali mabure, badrudi niko marisheleza nao, shabanu
usulwa hunu ridoshinda relewana rabokaya karera mdagatu mapesa waliwafanya makontoneri hawo maudu waudu dosuna legarlaho ulitowe haushino remna koli umtowe hawemna konjelatori umtowe shaya wale uono kaya katsugarezawo wala faransa kwa beao yende bana zozo ntipia kwa badurdi maraba minji shahama izoraona leo ngethibitishao zile mwanyanyasi Abdallah ya hambayo kana banu ye zila ilala bonti ijifia shaketsina on ruhirenga haukana enamna raona banu toelewa banu yola rangu hale haukaa moka kama msubuti afu maraba minji alafu mena zozo ntipia zenongozo pia talala shezo zozo kaenda dukani ngilo shari wesa na zaombe ula mwishari maraba minji mwanyanyasi wa jamuar mafikra yao ngarnika mwanyasi mrajina omrongo mwanyasuri para. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasiu Badruddin. Papa Arkad nanzila yo ndahidi. Papa Arkad ngojoneke fikra yao armai madari hansiwan leo hamara ya handani ranzien tsiha tubeserenge stikladi watolo karari ne serikali ya maranya wa jiamua kinyume hame serikali wafanya profil bar masuala mandilo ezo raona leo yinu ifanyi wa hamadhmuni ya usailisha maranya hauria ya reaksio ya maranya hauria msubuti hauria muhara wakati ya kuluha hamba kufanya Papa Arkad ndani ngambosho marahaba na uone saukaya ambosho lowana ngasiwa kwamba ni marahaba menji hajitahidi kaundo waifanya amma zona zona bendo kaya wale serikali kwa jaka ufangazila hausikimia o wakomoro wakafangazila kwa wajue zijiri au kaya mrudo fahamu ubu wa chama wapi wa ambovo au kawa komorile wakati ukaya ikapa hawa sharia kaundo washifanya hali mazema kapta sizilaba hile wo ezajo umbazi jojiri enyajo ka ladimia ka johufa shawa komori wa jojuha o serikali warambua kabla ya haulinda wa komori wajijuse ya sana zoni ireze doka ya ishiria ngananga sinono bahiabo shele ya marahaba ukasi wa komori sikari jinje mazararendwa baya wahezi wa senkiero zaher walu wa serikali halafuri lili baba hezi wa senkiero na 50 euro za karatasi abono onaka uvoshele serikali marahaba ukayandizo wa dhulumu wa komoro wa komori wa hini hamara ya ukaya za umazi yojiri shaya kwa nobuli ya zenongo zila zendesi abonge lelo zoranzona mbebo Badruddin ukaya ngari ambia wa komori ukaya na wakenti walinde babo tihale abo walwalaze sharia shilangwa joshi Tanzania nekawa shitanziani wakomori kwa jajuha yaboba habwe serikali se jua kaka nasi mbavanu ikaongwa joka urema wambokati jao Papa Arkad lewinu zinde za kaujazi bitishie shama mruhano ukana ila danihe ya mafuvujana harumajana ya mkomori hadaza ya mbahazazi hadaza yeze bidhon zoma lukani ziheya owa zuma owa sima owa ntanga ewa tijidobi ani izo pia ziheya nweza sababisha ezenizo za kauheya de benziro ilo la duani hama mkomori hadaza banu enge mkomori hajuha hawania eze haki zahe haudai maisha madhira lobonsi juu watinaora siasa fulani Buhari kabla tukashauri masuala linu ngombo serikali wajoshinda wabiazo mkabaunu enge mkomori hajuangu dai eza mhusu kabla za siasa wanu kweli ila duanige heya wa komori kwa adazao hina ndogoga heya wa komori kwa adazao shabala bona wakati kao mrujo kauha hamba ukayabanu mkozo ekajana kwa jazamba shao sikwali ni wakati wa zambe au kaya kabati mrulo komori lewanza so nesema na hahi inde ya lime ya jiangalie mwana lewaja mboka yako nikiwaze karatasi zahe na harmaze gizaza hae hariani zivishiri na razui mengo mirandabu abungia bale ulu wakati wa komori waji wajuhe sha upande wa hila duani
wakaleongwa ngazi hezi wao ambesengo asikiro kwa banuzinu faida zao wandu wa he diaspora basi chakwa chona kangwa wako zao paske diaspora duwazi be hao wale je ne mapesa waya be elimi sitola shale wa kasu kaondo wajo kau usamluwa watowe mapesa yao maraba menji papa Arkadi wa para waone sa fikra yao ngartono ngomrongorni ke manyasi mrajina ilibahe ya jamwe harma ile swala linjabuko wanyanyasi wenji ngarjutsa haze samaha ukananga wanyanyasi wenji wakaupara banu haukaini merori kariti ya nai badala ya 0615 94 40 37 rikaranzi ya 0616 94 wanruenji wakaupara wambauka na wakauduba harma mrajina indi maneka ngartsa hao eze samaha za hatu juma o andrika o duatsua hiwa riparisa wanjia harima yemrika o de atudhumainiwa wangaliza tukufu wa Facebook FM dumamini na ukana 0615 94 40 37 Risa Remnikani Omrongo Manyasi Dali, salam alaikum. Salam alaikum. Na alaikum salam, berza masir. Salam, alhamdulillah, shukran. Manyasi Dali, mpango watu wa leo rikanti harima umrejedigoni wahe hatu wa beishe kwa jayanu ile shara kwa jaiti ya miza na application ya uhesa haina kartasi ya uthibitisha uraia ya uthibitisha wafati ya uthibitisha shughuli ngozi juondo hamanga bobamvi za miji omjua kwamba ni wafanya maandamano hamanga bobamvi za miji wamenasi wafanya maandamano isababisha yemamera wakarmwe wajibu ya wenda waonane ndani waziri wa habari za ndani ili watashawiri harmoni swala lini serikali mndungu hisokana ya makalma ya waziri wa serikali wa define wa interiori hasisi roleji ndungu onu hama bese hamanga bo krent evano mdoje dingonun ndo marahandani manyasi sedali ndo marahandani harmatara yanti ya hatu wahezwa bei wakomoro lo tayari wadube honziani ya rejiza dingoni ya serikali baisha serikali amba kwa janu ile shango ndo aone namna ndo jina manyasi dali victoire ya maranya hau usahilifu wa serikali usema maranya serikali wa krenyo indini ebaba nungu ariyao muhara wakata juluha hau waelewa yakana ngebido sahilisha maranya manyasi dali marhaba menji najoka mjiaru maze kwa tekniki zangu ndo hone sauka ya maandamano raona wananyasi kaondo walio harmaensi waone sauka ya enimduna kuwe oba mama enimduna kuwe banu ba mama abwe bili sisira rongoziwa eshingazi jarishwa wenti yoyo yo haukaya leo walobonsi tadiro walokomori wajuha shanda bo lao c'est-à-dire ndazile kao kaziwa husuwa bumsana na bomasi nale lejio haukaya ngafikiriza ndongo za ndani na bidite wa pareni hakuyu ndela diwani shahamade haliyo walokomori kwa leo juha wadewada ila diwani haukaya ngarjoka la diwani yo important donc walokomori hatakuwa sport donc abana uzala diwani ndo pasi halafu kanzani redara haukaya ngafikiriza sese kondoleanza kadiriza nuko kaunga redaino surtout ngamjora mezako zimbabwe ye place dex na ne place rodoro physique haukaya walokomori wa warongoza leo ukakarna ujuha bataani la ukaya arise pareni riwanie politique shangari josi ha pareni riwane nezi bozao ranzida botasi na bomasi donc abo kabidi ranzide fundililio fumbili jao kama wabenzo wananyasi pia le jimboli kezima ukaela diwani ngiyo nkulu ela diwani ngiyo nkuha gari na tuloka gari shangiyo nkulu harmo wasi kami hauko wasi kamili hata meblo gari la warebeha harmo zensizo wanti donc ya huo ndo wasi ndio hamba shuma ndo wasi kami donc na wote ndugu tena jisabwa kwa lokomori shandi haliyo wakafanya ukaya enimdona kuwe hapo mama politiquement unuzi sasa na ukaya yeda banu ya serikali zanongozi wakauzira tukaya ngwari yao watijojo hamna mnapito au banu wakauhele wema emaraia hauwesheza mbao ezabili politiquement mnasema ukaya yezika onde liwa saka Mungu amdosina ukaya ivu politique au ka hakika Mungu ukawa maîtriser les sociétés chaque bahit tena wa maîtriser umizeli kadiri ya ukaya hana ya opposition au kama jokara ndizo zinajani opposition waliso kumbara na kuanza tuli halafu male lazima raona jana na leo waelewa
waelewa wapeze situation no kushanga njoka wala manizo hambe za wanu wakakubaluka ngwa societe no ninga mpanyoka kwa jaka kubaluka yangu warawe societe au kaya yezilo bani ngartoke no yezikao ya manyasi dali sha vala undu wakamrema impuda wakaurema mwinyi baraka wareme sedila rifu honze manyasi dali walado wandu wakautaho onete ukaya manyasi dali hali inu vanusuka ngarirao manyasi dali territoire tera shawa ngarta horonese mwinyi baraka na saidi pasongole zwako mukaya wakomori kwa turuzo manifesto wakomori kwa tukubala mpando ngolo halafu wakaone zezeste ila wa mizele ila rambao opposition manyasi dali ani abobese hunji harmando za tekniki wa bando ibanu mbuda kwa rima metre sedali ifuna mwenye baraka namna hindi waheza zebeza maisha mkomori leone mkomori hadugon ziani wekutsona wakana serikali waele wakana kwa harma menas haukana ezemeri haina bavu emaranya hema bavu yao waju hauda ezi haki hizo kama udu ngasina rebaksha na mezimiraru wanazuoni ngondo harma fenda norma za examen ikuwa na zuoni wawele wakana maishaga wa madziru mkinishadu bonziani eza jirizila manyase dali maisha madziru ya liyoni mkomori mkinishia situation ifoto he serikali kama udu serikali na mangu uwe maranya ba eraya hadaye haki yahe hadaye maisha madziru ngoboka wane serikali wako urema mwenye baraka mbuda mbuda bazabari na mwenye baraka tidambio kwamba na dubo pareni mwenye baraka tidambio serikali wahe zeleji ekutuna kama ni serikali waelewa yakana mkinishia yakana ye error huishia wazuri za baraza ndani ambaye error irafanya dabura tu parema emamera ra consulte ra waelezaza ngozini eba kujiona yakana banu serikali wa mkinishia yakana determine difficulty ukana wafanya ndongo watina ujuliza wala machef lieu wala mamera wa mabavian kutona kanga bo error mkinishia kile serikali wa reconnaisse erreur ya masuala madido zabari zeke numbu da karma munyi baraka na sedelarif elizando manyase dali ukembenofu almasuala hiyo yone bana na kanzani walezo kaya wa maîtrisation baitrambu mono kaya ngwa una de nuramba onge kondima sa za kuunga mtuzu kibe ukaya wajeleza ukaya abantu alifanya halatu zabari mwafanya halatu parce que bani bidi kerfanya inchabo consultation la consultation da ukaya domongo ni mwaze base za démocratie wa abantu karikafanya consultation ngarjo que serikali démocratiquement ils sont pas champions du monde changwa sawa na tizo opposition alafu leo ndongo ikao hamande hele yazeleza jinsi nongo za sultani nongo za pandiwa zetalewa zedao za jausi kuzatola ngabo saha wapeze wamesoka hapa ma demokrat manyasi dali elizando manyasi sedali na relezanendo manyasi dali ngabo ovamana ne control ilo no andro hindini ekaleo ministra sabandrovala habazi ntindongo za leo zindongo za twaliu la ranzi hali ngere kwa jartu decret ngiawe thamani wanikoma emamera hindini ngiawe la place emera hindini ngiawe valeur ilona e consideration ilona mamera usunma serikali hindini eka ndongo za tayarishiwa za twaliwa hale hata za jaza wasuli daraja za urengo decision ya bozi bila ma conseil des ministres hata jezrengo decision et decret rohe watina ukawa la wandu endo wake waplika zongo hizo wakonsultewa ngie wakaulinda wala wandu wakauhe waje hawende watusi wale maraya wa hao ngie wajameno wa madizo ngie abo sedali uneleze udhamana ne consideration ilo no ro ngie abo valeur ya mamera hindi yabo mamera ngo considerone serikali haungizo zinukabo sedali elezando zongo hizo abo maneno handaizo generaka zinukabo cha en terme ya société yabo hakika yabo objectif wafanya politique akanga sonanga ronanga ndio kumikao karamba ukando handa mwa demokrasi paranta wafanya conseil de défense sanitaire yafanya halidise kadodaru uonema merahili wa shemeza uonema president wa departement hili wa shemeza kwa galapa sheyo msidali sheyo tisawa manyasi dali na relwanendo kwamba conseil sanitaire manyase dali utibadilize nongo manyase dali utibadili manyase dali manyase manyase sedali Elizandro manyase dali utibadilize nongo banu ngobe hanyongo zinji manyase dali gobe hanyongo zinji
kwamba kana wafanyisha conseil sanitaire conseil scientifique ani hoelize e mamere kwa jalawa ya ruyo ke jawahusu e conseil scientifique yafanyisha hoelize iyo ke jahusu e mamere iyo ihusu haina mndu husiana na rongo za utabibu yao yonga nzo madoktori yonga nzo ajoko securize yonga nzo wataalamu wanongoza utabibu shaunu leo uneleze ndo dakika manyasi dali conseil de défense sanitaire ila wanaenda wanabalo kaya ndio walifanya couvre-feu ndio walifanya 18 voilà yoni manna nzo nambe iyo conseil de défense sanitaire yoni manna rambe manyasi dali yoni manna rambe yaukana yo ihusu e sécurité hayensi yue raisi le conseil de défense wajojo urenga e kalmayu e mamero bange bidor dolawa shaleo dobie mera hau Élysée ne gouvernement wajenda okensi watwalien rongo za extrait de naissance watwalien rongo za acte de résidence watwalien rongo za autorisation za la sali ha autorisation ya terampira haruma izemera hizo watina ukema mera paro consultewa shawatona ikari et dossier et décret itola na ministère des finances Faransa rilio hum manyasa dali ilo jojiri ndo amadio naomba mera wavoti wa shako kwa janomewa uneleze ndo sadali wele non haina règle ya administrative ya tirage parce que les gens vont préfet donc avant préfet wa visé wa kama le wajafanya ze réunions zao harwana da donc manyasi dali préfet manyasi dali ni wala manyasi sedali elezandro manyasi dali zojo jiri dahu wajabanu jarhadisi chaki kari kubali wakaza nongozini karjafanya hospital manyasi sedali elezandro relewanendro zojo jiri dahu mu Faransa ya ukana ndrongo za usu la mairie ndrongo za usu tout ce qui est la mairie de la mairie ya Élysée wa kent waranga décision watina kopara sheka wa mamere zojo kirindahu e place ya préfet unomewa ni président usidwaze ka préfet unomewa ni ministre intérieur ulona daraja injira hane mairie waende bavulila na huu juandro ya bokana ye maire wone zamana du kuhendesa ya serikali ya bavu uneleze ndo namna jokiri lewenu wajirindongo harimai Paris watina ukana ani Hidalgo haja aparo ha consultewa wende wakata shawira na masuala madilo sidali elezandro ndwa ile ba hama ngasunu Faransa sonsi pia zo jokiri namna je yokana lewe decision ya hizo augmentation za hizo dossier administrative au la mairie zitinziwa ne serikali hao ministre ya mo finance ya Faransa ya tudaka tishawira na masuala madilo watina ukana emer ya votiwa hawe mamero ya votiwa wakata shawiri elezando manyasa dalile leo upande wozo njiri ya mbada ramba gari zimbaundu liyo na sinaba nukara mbada ribu Faransa wajila bokanga sihunu na hunu indi alikada hostara abu bokanga ribu wanda Faransa na nina churumba Faransa mtu indi alikamata ya hostara bu Faransa donc alafiki kanzani soka ya zeno kuizo njiri kadosi nchikunu Faransa tuwa mfano mzima nroa ishe sidali tuwa mfano droite ka proche de Chirac ka onde prestar hema Amerika Faransa ka do dunga ba famille lunga ba de abati dahi e karra galia hunu Faransa mairie unio conteste cheka decide yate tongo ka wa made halio de stress yao zilanga yao shaila le ha ordre amade ya fanywa komori la de grezere kwao ata assemblée kwa consultewa cha lukaya ye mairie amade wa hamba gena pete ye prefet ujo umwaki zabatinoka fanya butio chaka matalaliza mpunga ziwa tabishao wala makonseiller wala wahemiji wojua ndambi mameli donc ala kwa jua fanya chambao contestation sedali ezenogo se manyasi sedali ezenogo za jiri komorizila kama talani wana kangionziro oja fanya manyasi sedali ezenogo za jiri komorizila sedali ngwambo kanasi zetu do jiri Faransa bana zendo za jiri Faransa zile jojo jiri Faransa bana watu na kama mira consulteo rejezaba mende shambani maraba menji manyasi sedali ya buli ho wakatubiri ngarnika manyasi mndajina umrongo ya jamwe manyasi uripara salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh namba zamati wasina sina do bikes nyinyi ya Mustafa hunu Marseille manyasi Mustafa ngaona wakati baho jamwe harme fikrani made conference ban indile maraba menji manama Badruddin ya fikra ngo ha Januar mai gachiri to tipia
njojibwe mana nyasi sedali usijibwe manyasi sedali dakika nzima manyasi Mustafa wendo plak desi na plak diko wala fasenda sababu sede la rifu na nuwanzwa chine shawala kwa tawoda ula haki au kakaka karmu haki harmaisi yaboni rengela sonki tia rasi lobo ntero walu ndani anakuleo kawana niswa kwamba ni wajuha wajimanifeste ukaya wata hao heza jirize kipasi za komori ya weza hea wala wajuha haukazi wa visa hauka diwavisa wanruon tipia kejavisa uka wanundo waruma waturuma shazibisa wanruon tipia ukaya leo kitati ya ralma jana marabu hizo ranchi na majana matamu ya huyo sepa normal unaelewa alafu yabo yalisola mwa komoru kabaha yabo kanzinda hapa saa buyo ono mkabasha yo engwera hangejao upande wa waziri wa hizaba mbandani yabo kaya warejezo endungo inadingoni hata wajewe twade na kadwa bidi bala waonoka situation abasa hiyo nziro emana walira wa 76 medivire rango efeka ngwa jokorejeza wajoko hante mishintia hao wadole mwa kumoliza mbuda wajore ma afreara abo shazenya katirloni zubiru kama longo kawa shirewa wachewa komori harma inzini tsaila wadubo pareni hawakatoka kwa shida wa controle situation itoka emananga itoka kwa namna niva jine waona ukabala wao walika opposition shondo hombili uka wajojoha wanazenu wajojoha wababa wanazenu wajoha hapo wazabiti mitihani alafu aweta hiyo wajubunga yabo abazi joko jiri kwa noshendo wa kesu de control harmo kwa mwalimu antipi wazambe ukara bane serikali ko reje dingoni hauri haukrenye msajaji otujojiri ngeza barindi nizajiri ebaraya hauri ya manama badrudini hauri yoka emezinira rui muheni manaja munkehama hakanti ya dinde zujiri yabo bimana kawa wachiwa komori harma ndungo jamani zo adiri wa dubo pareni yabo bimana zila ikao izo azifikirio anoshinda wazikontrole marhaba menji manyasi wajiamu angarnika manyasi mrajina omrongo manyasi ripara salamu alaikum assalamu alaikum na mujeza mbabele jiko zingasida sinado Monsieur Miromo Mati, du coup, tu me dis une certification concernant les actes d'état civil. Mais maman dit, ça moi je te coule j'y mana car tu voulais chaffer, tu m'as eu quoi ou mi vasa. Oui, tu m'as dit ben ça tu es effectivement concernant les actes d'état civil, ils étaient au Comores. Ah, tu voulais chia, endelia. Oui, en fait, pour moi, c'est important quand un bateau est pris état civil, en sachant que état civil avec des naissances, au bout de 3 mois, il est périmé. En fonction de la valeur de l'euro, ça donne des différences en haut. 3 mois de naissance, il est périmé que ma vie en Guinée. Ah, je sais pas, ça dépend de la valeur de l'euro de naissance. Du coup, là, si je suis ministre de l'Intérieur, je commence à voir, oui, il peut payer un prix, moi, me dit, voilà, on fait la de naissance, c'est qu'est-ce que ça papier biométrique, c'est passeport, c'est carte d'identité, le papier simple. En plus de ça, il y a 50 jours. On doit former un gars de mon officier d'état civil, on doit rédiger papier officiel. Tu vois, on doit former mon officier d'état civil, on doit me rédiger des naissances comme et que dans leur et que dans le naissance et que dans le rapport de John by acte de soins objectif de naissance en bas 10 000 francs, 20 000 francs, en sachant que Comores, on doit demander des naissances aussi, on doit au Comores. Dakamoja, de manière Comores ou à l'étranger. Dakamoja les affaires ba mana labda ungiharman to za tekniki kwamba yote de madda ya rishavan raharma imadda ya husiana neze pri kwamba dizahea serikali wazi waziheze na reaction ya maranya hunu reaction ya maranya kwamba wafanya manifestation ya serikali waregea nyuma is decision zao wakozrenga suala lavani halivani serikali waregeza nyuma decision zao lukamba wasiria reaction ya maranya amba maranya wajafanya manifestation au waelewa amba wi ya maisha ya maranya ya madzito lazimani wavunguze hizi prison yonde madelio vavu. Oui, c'est ce que je veux. Le fait que mon Dieu, est-ce que c'est Syrie, ma réaction se révolte qu'en Syrie, il ne passe pas en Syrie. Maintenant, Afrique, on sait comment ça marche. Afrique, c'est pas ce qu'elle est au Rwanda. Kini, ou bien, ils tombent, bon, je te réfère, en fait, le fait que c'est un gagnement. Mais Afrique, il était ce qu'elle décide de mettre pas tout cela, au fait, tu as vu ça. Marhaba Menji, Manyasi, Wajamu, Harmai, Fikra Yao, endelea. Du coup, allô? Endelea, s'ouvrisha.
du coup, on même bien serikali ya Komoro. Où il y aurait des sensibilisations basées d'esprit, ou en forme même d'état civil, ou en activité de l'Andia. La décision de pas comment on est de Belgique. Marhaba menji manyasi wa jamu harmwe fikra yao simba mnyao wangi na mrogo maana wakati wa hupara manyasuri para. Salamu alaikum. Allô? Naam, barza masir. Assalamu alaikum. Kumsalam. Ngasida sana ndo bikuz. Abdouali, Marseille. Karsuishi yando. Abdouali, Marseille. Ama uweza leji, ama uweza uparleri, Abdouali Marseille garushilia. Wendelea, fikra yao. Yani harumale swala lino ya heu kawa wano serikali waraje dingoni harumale swala lino weza ze ushuru aussi ze actes de naissance les adunga avo ani amfikiruka ni utimre je dingoni yapenda ino wa manga wambo kana anafanya mna suspension aruma muda ukabanu wo kero angalia kabati yone zekwedi kabati shawire katinde namna hiyo aukaini rende hadi inde mbambazi wa walonio anirendo angalia zila wa hamba pia ani zila anzima za wadai wa Komoro pia ila wajamba kana jeune en emploi ani zifumtobo aba hayo kabati mnuzisho zevumbura hasibabu ya husundugu za mali waja wamba kana emergence wakaulewa zinuze ye conference ya Paris kijanza mbahiro na iyonga rjuwe maana haina iyonga sina muda mwingi arumwa maami njira zo zani 90 suja ani zinunchiza za dunia za hansi ukanga lazima wake demokrasia arumwa zensi ani wake voti nda hafu haina wandu wajojiba voti yabo ndongoza ufunda misaada ya chini ya kansilo izundabo abongo abaho jihundo kanibea diwa waloniyo ndiyo ndo uheza ze nyushuru ani wachule wa Komori abongo yabo inu vano kwa jazi ashabo yomba uziamba wakati haida reaction ani vanu anabukana wani mrudo kangu sediezi na tuhamba eza hezi bakatsuka tinchash chawana baho hamba ukana ori hajuku mu opposition ukaja hauja wa wana baze ndongo katiza opposition kaziti za serikali shema raia wao anitida namna kadaida mgazi chahamba hondenga mayo pera aneke wasindi hawa Komorata wa wasilenga mayo lazima ngoto pera na banu wa mbambazi wa makinio ya windi banu la wajohenda shango to reje ya bwarene ni baya harmoye emadingo ya wa Komore na wanda umpeso umputsu wo kautsina mreje dingoni yake waremo atawasindi wasilenga mali lazima wapere boyonde namna mimi na kanzani oni simba maoni hangu ndongo ikawa mamrugu hisi ya ukana ingebanu marhaba menji manyasi wa Jonesa fikra yao manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barzama si wasina sana lukes Abdurazak manyasa Abdurazak arushilia bala chenwaza nambe mba nitemna naibuku yabo nambe ukaya ani waena ilazimu ranchi tudombo kai mijhatio mihu mjimu jo abenga zija kwa manla washiribahi juzi wa kwambani wajuwa wamba ukaya akatuanza mwenje wa masihu yani minu za masihu katuanza mwenje kabati nji wa henga zija wajuwa tena nabo kwambani onisaka umjwa ezo ujomba kati jao ijale otena ze extrezi hea na zaidi ni makitation tipia hea kwambani hao uchedwa juha wamba kati jao ngabo ikoni ngabo fumbuni ngabo moroni ngabo mijepia yani ni mijenza wa manga inza hindi ngeni jabaki kito kato juha wamba ka ila duani hea watu sijao ya mwanzo ukana hata sisi rilio bonze na tudo jinasibisha kaso Komoro hausi jau bakar jaju haradai ila duani na wela duani sindera hizi wayo hizo ndizo nzombe hizo namba inanzo nambe ukalewo wangazija kweli hizo kweli hulado hamba itambe kwamba la washili wala ndomo waliwabaki hapo yao kabati umjibu kapitali hatu kwa la washili marhaba menji manyasi wa jamu arme fikra yao wanza tukufu wa Facebook FM ndo wambele okana uskole nunga sarma mpango ikao do wahusiana no mdoje dingoni
domreje dingoni hamuda harma eza husiana eze bei zahe eze makaratasi jumaze nyushuri kaundo za kaziwa hama serikali mkinishaukana waelewayokana mkinishaukana enkodo iwatsohe harma suala hama ndalinu indi manaikao ngarjo utsaha hama de namnaikao harma biani ngarjo beha yanteni hatu ranzida iho nis ngarjo parema nyanyasi damir ili rijerenge dakika milindaru ribehe yanteni hatu ranzida iho patie hafaida ya ubaya ompa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Manyas Damir, salam alaikum. Malaikum salam tukufu. Manyas Damir, oskole una mpango hatu ngari ribakisha harma ya hatu waika wande arengwa ni serikali ya uwezaza nyushuru zehema karatasi ya uthibitisha uraia na uthibitisha usukwa juzi hama ushemeza hambia uondolene zile ho wariye Mwenyezi Mungu ikakwa turu wanadamu na wariye Mwenyezi Mungu shahama bese waishale jilahu Manyas Damir baishe kwa jailalusa jana shamba wandao fikirani ili wande waone enamna ya utia ya fere na application baadhi ya wandu ngwambauka na mkinisha kana serikali ngwari yawe reaction ya hemaranya sidwandu wa siasa ngwari yawe reaction ya hemaranya haukana karanya hende mwendo hakubali hailiwa kana ngurarilwa mkinisha ukana ekajipa usiha yabo serikali keshidomzia uka yuka hama mromaji wangu homa huusi hao uzilwa ne bahari baadhi ya wandu ngwambauka na mkinisha ukana ikarma mezmili wanuzia bakisha nyumbani wanazuoni wadoanza utanabah wadubonzi yana na masuala mandalinu mkirishenko do izi itohe serikali eba ulionda wa Manyas Damir serikali wafanya profil ba fasiri usahilishe maranya hawafanya profil ba he reaction ya maranya Manyas Damir yabo anda nido tokar shukuru Mwenyezi Mungu yari antinamu hata skalewonu ho wade ulio amin kayo shukranku Mwenyezi Mungu rantsinamu hata leo ino ngare shukura haku tukarangi masu ya norveshile wa ngaliziwa he Facebook FM wanakete tokaza salamu rambia assalamu alaikum banu gasibana nzo tasinga renawe ze even mazijiri ukomor no gamina furaha haku kiundana na furaha skaleo hakaya eskaleo ino rinikula example ku ya hemara ya wakomori rinikula example ku ya he daula emana na magamna furaha hindi ye daula yonisa kainu daula yende siwaone maranya akaya iranya wede munyinsi shatina wala walone zesimeti lewor ziona akaya maraya wa juha shawala waruma wa hatu rawanika hazwar penye wastehiu kwa waruma wa hatu waono maraya namna wajuha wastehi maraya wawakubalia ukaya wezi hazi ngarizi hansu wano akote garida warafikire rimrejeini seze bengi zobala hinamna zakaya abuwo yufurahaku yakaya heni mwandamu nga wanadamu enjolo yabu ambaka insi hatu irengwa ni mafujari insi hatu irengwa ni makatili lewe numrongozi wakaya insi mafujari insi makatili sawanu wanadamu walo derriere population donc emaranya kwa leo waonesa ukabanu mwandamu udwa urariwa akoza neka hararula akoza udwa hashemeza katikoza wajuha leo waoneza jiris kwa jana juzi mchelewa jana wajuha leo wa reklame zaki za hao donc ilanda manku ya ukaya mkomori izo yanzo afanya yofanya tukaya baala serikali ngwarao population noyo de population de waira wakakakira wajo bakazede hivyo rakazanga kaza shangwa tewe ya demokrasi akainunsia demokrasi tena ni demokrasi donc oskale wenu tijiwa yembili ya population tijiwa mbili ya daula mwanama badrugen hatafsiri Manyas Damir ekadonzare lewe serikali kwa futra ya hatu wainu sha wamba ukana ya hatu wainu baba hangu kubali ethamani unikiwa mamerahindi ni ukai waziri wa zabari zandani ambe ukana izoko lirifanya erwere ukana rituali ye fikira nuranzi hale hanta ijeito ulwa shakar japara wala onru walazimu wedewa ya aplika rawambia
mamera kwa jambilwa baba ne serikali wakauye leo kana pour la première fois wahezi wabe harmansi hatu mkinishia maranya wajirevolte izo serikali wakauria haun amande na wahamba serikali waelewe maisha mazuri walone maranya baba nuka Amerika kwa konsultewa harimeza wahusu imameringo wana serikali ngo anikawe mameri thamani ngo anikawe valeri haungo uzindukabo manyasi damir mimi ngamfikiru kaya anzo wakati ezi hazizini za kopenisi haya ezi eta civili atakati signature ya tola ya mwiso ngamwambia Badruddin mingami ni yobani ye degré alume telefone yangu banu ngamina ntuneza kamili bana bon de degré la ya ruha juzi la ngami ni yobani whatsapp banu ngamina ntuneza kamili bana tere wao ni mdu wa gouvernement unaelewa donc shabanu hene ndongozi hano wakati wa hao washiyo mwana Badruddin amalele ndongozi hano wakati wa hao ihansiwa ile katiba lihasikanga dukaros kwa duzi semadisi yao ya hadisi wa hale lifenishiha likausinyewa liroho kwa duzi donc duzi yao kwa watsina ukema mera wambilo no watsina ukema mera kwa population wao do wenyewe watsina ukema mera wa konsultewa ezo ngozinu za hadisiwa e decret roha watsina ukema mera wa konsultewa denamna alo e decret ye mahadisiwa ye projet fanyiwa hante decret ilawa itola meme ma journal watsina ukema mera wa konsultewa izo bizonzombe c'est ça le problème oui c'est ça le problème de baba neze nongo za jiri na wane mabaya la jiri on sipia wana Badruddin problème ya communication parce que il a nongo za la demo et ma préfet ma mairie wa consulter problème manyas damir ye notia roha ngonelewa manyas damir problème communication ou problème de considération yo no mbili tofauti problème communication au problème de considération ani ye serikali wale okana ngo juju wa kensi wa decide wafanye ndongo za husema meri za huseze serikali za mikoani wajua ukana ze kartasi hizo na joka usinyone mameri na joka mameri do joka recevoir population ikeka wa consulte yo problème communication hau yo problème ya considération iba serikali ngwani ka thamani ya mamera ngwani ka thamani hao ngo onazo wanu mwana Badruddin mikala urigeza ala teno bana mwirejezo leo basi waangalizia ngo kama wewe mkaido ambe ala yese nga mwirejezo leo bana mimi uhambeze kweli waono Afrika kamili sana Rihana woniz ngono mahsusu komoria ya kale wenu de grero haisinye wa ibiri wakati rahema mera jamilwa na wesa fushia wanda tamimi ni washi twambia kama ni yobanga mina kabisa siki chanidezi c'est normal ni ma cadre supérieur ouais donc abu woniz nam maana tamyezi mudori hatina mwata hosoniho rejawo hiyo ndo dukaneza manazini watudoni ana mwana Badruddin ngiawe kaleo rielo namna yokana walio harmwezi wao waongoone yanao ndo wao wala harmwezi walaika ondezi watwaze mali zao wawarende wandu wawanome mamera wajangwa bajirio ndongo harimo bavu hao yabole ngoelewa yere atsuhe mamera ngoelewa yere atsuhe ya isho dusko jana umani baina ya wandu wahe muvasi wao ndo harmwezi ekaleo ngotofanya ndongo zani husu kujanabia yabuka tutaba zalomani harmwezi olaido manyas damir valarziono leo katema mera wa dushiria zenongo zinu waangaria maraia valarziono leo katema mera wendeo wa l'interieur leo wakanda wadaizi haki za population au taktirimbi ekai wanda wa alarte wanakabula wanda wala wanakabula kwa joinda dingoni leo ndo amili kiki wa mwambie zenongo zinu kazi vile na ila demozi unde taratibu sema na watu waenda na wakasupri watu wahiwambila mbongozi watu dua waparisa degrés nyewa handugu za kawaida lazima wazijere parce que ngatiunu ngaronao minga mhambie wo mwana Badruddin umjwani siunu ngojero waoni Estrozino Emmanuel Macron par jaunu skuzima ba gonolewa desa kutunelewa sa Estrozino ujero umjwani si do fanizo ngozani si do fanizo ngozon tipa wode mera mhunu banumera do ujere umji gonolewa donc après anjua dua wende ilala ma ban certain sero ngoban yeke sonda maîtrise yeke sonda licence anjua wa dua wa déplacer wende l'intérieur wende wakaunda watahe ze haki za maraia wa hao
yala makao kwa da arte wa kwa da bila mnogozi wala kwa nda sasa kize maranya wa karike wa rajia tahali mana kaya review no manama wala kwa nda sasa kize maranya hawa kwa urili ya zero za hao ulio ndo aluma expose harmai danger mkirishia ke maranya wa potoha wambo kana ngondo la mairie ya bu lo en exposition ndani en danger de mer ebe wala kwa nda sasa kize maranya hawa kwa nda wa ulizo roho zao mwana damir mwanama uzambano mkinisiha pasiria mkinisiha ndo kango dwe pasiria yabo sawa mko uradiabo pasika mkinisiha ijo sa ijo ya mkatu dwe zlo muno ni hao eske unioni hao kwa kweli waroho ndele interiori hauhara waroho ndele interiori hauria ndio wabakia mwanama badrudi marhaba benji mwanyasi damir wajikubali wajibu maswala ya hatu si Facebook yabo hamade namna ikori mwambia ni waongoza tukufu wahe Facebook FM ikasa renge manyasi damir sujobe hayanteni wajau ilirike sawa kasawa ranzida iho patie sharar jarajeze anteni ho patie nga manyasui ya torantu para ngarjo mrenga ngerbe hayanteni ho patie manyasuri para salam alaikum alaikum salam nambar zamasi wasina sina do bikos asindasna sagaf manyasi sagafu ngojornike fikra ya harma de kaunde rehantivanu jumaizu aenshi nezajiri neza kaulazi muzijiri mimi mbabina kanza jitekeleze dukaya zenongozila zile jedingoni hasibabu kaya basi wakati wa sihazi donc rahale 26 mele javira wango wao kamakini edisize ilake na uhetswali Ezavili kanza none seukaya upande wa hema mera wajuse hichwa sisi kartina mamera si wakomori mane fasiri ya mera wananyasi wajitekelezao ya bongo mule siasa ya bwana koloneli Azali ngwachua we fasiri ya mera mamera rlona mahamitani ratuparo ishi ya mbaa lama ya mbando ngo wifanya haruma bavu au haruma mchi bahata borlo wakati wa uwade watu shida hata mezirewe au wandu waduhazi wa wasarifia gunia nsohole minchuju wa uomera indini ikadomera uo abubora recheze wala mashefu kwa mji bejonda bumri yelilwale shamba la hema rinda umhoko emazefu wa mji woto shida wadaila mru rali shiwi chale jina la umera bari wesho kama risenga bomero parwa godi yabo wajavakasi hunu wabala jina lomera wende ngo urumi yao komori yabo kasina mamera karsina mamera rijo upande wa hema depite upande wa hema depite wala wambikao wanomewa halafu vehantiwa ukaya ni wakati koloneli Azali ya tokanza afanyeze programu zae yene ni ministeri ya hahe wandu wala ewawa abugia boze ngozajiri osuku wale unwa hema mera si wala tima mera riwa rekonese o mana wambikawata watoshindo saidia ikombe shamraya ralishiwi keriba hiraha nao manyasi sagafu ngabondro mbao yakana wandu washangira bila shaka mwambao kana bale serikali waelewa ibabala hoka osirikali ware jehemas olelo mandem na ohamba ngwari yao ngasar mwakatu wa sihazi ibabanu era ya mkomor ezajiri leo wareje serikali reje dingoni ingibano za hundela duan ingeza hundra ezuma ingeza hundra maisha mazira leo bonze ingim ranya mkomor hakubali yakana la sijau serikali mkinishiazi nzafanya leo mkinishia serikali ware jei hau wengo tombokana emanazi nzajiri dabukanga sarmaya sihazi basi mwanya sagafu mbavi mimi njo jitekeleza mrepete izo hulino gasi wakati wa sihazi wananyasi wa komori kwa churi saidia si wananya urlo bonze zenongo ziloka zijaka ureje idingoni hasibabu wa komori ikewa jusa shehitwa riwono mji mzima do wa jusa shehitwa ngarushukuri yao shaho kaya wa komori wa jusa shehitwa la wajote de wa jusa shehitwa mana ruka na monge wandu wafanya makarti Mwanya sagafu manyasi sagafu mwanya sagafu alu manyasi sagafu bese masuliano ya unguha hakarma
telefoni zahe zindwa jina yabonga jobe hai anteni ranzida iho patie ili ndelatsa hai tonton ya fasiri ya kana The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello. Na mtoto salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mtoto hudungo mpango hatu wa leo juma ezajiri nizakadaza muzijiri nizwe serikali wafanya usiku leo hii. Tonto ulihondawe. Eba bale serikali warje dingoni hausahilishe marai maisha maraiya hawarje dingoni hauria ya reaction ya maraiya. Tonto. Ewa mimi zamanda msoshukuria o maraiya kawashindi wajitekeleza mbavi hauone sa utukivua hao uswana neze ndongozi namna za ajiri na waambia tena ukawa ina namna wajoka fanya Mwenyezi Mungu na wahafadhi wafanya ndongo kao kazi na wazuro kama wavenze lishindendera wa para na moyo kama wavenze amin ngabo zenongozo si rizishukuria ngarizunga muono haila namne kangwa dwaju dengiwa washinde wafanye onivo ya serikali wanandu ikao sio ndu ikao ngono hayauka dezo warungo awengeka iparanoka ngwastewe mabavu au ngwasteho ndu wanome wahusona neze kwa mimi itoka lazima wale shaura kabo wongo ajoka kama mabiro hao mali nonge kweli waifanyao wairenda ujize ngoisao abunga ajoka benda wirenga ne wa ekomini wa wanome imamera wa hao nocho hata kwa tito wastehi na wado ajoka wani kazi la mali wado songeza ndine degree yao hiyo waitoa haukabo kwa naka udoshi ndawendewa wekansar maze komini we gojea ni mwana wa chikomini ya fanyo extra werenga wala naria liria wao chabo ngwalindawe mamerao njilie wabakoma biro hao wauzi sekanga bo shawiri wa abondo ando lazimu wahadisi wona oranzi wasina waone ya nota yo wafanya abo yede no tokao wanu wanti wandu ikao zifikira zao zongi njema au gizo fikira za shinda wabalie wandu hawalele wandu hawaka lazimu ekande namna hiyo wahadisi no wandu auranzi hawaka ndio hawaka wandu kawo do wawe hansi no fanyoka wandu hao wajo korudi wabako mabiro hao wado waziseka banja hindu wabalewa wabeshe baba mndu kwa wande makasi wao ikalazimu wale mashauri wafikanzi no sawa waone yawe Nyezi mbaje laba wao washindi wao besho nda wao washindi wale wakaimie zilo nziro nsia zika ongefanywa ndongo zadu nganzia haukabo watu wa stay kwa jovumbwema emarahiya ewa tonto shama mduka tsuelewa hama mdungo no hame serikali hama ngwari yao eri ya maranya hama ngwari yao omjivumbi honzi anu ha maranya na hunu mkinishokana uwandu wa siasa walo kijimene serikali ingeonra ondeshwa baha wahabili wapare maranyo dubonziani izoraona leo mkinishokana serikali kwa shudu fanya fasi ne population ibango amini okana tonto za jiri leo engeza jiro la douane eza hundra zebe za hezuma za hundra zebe za mozindoni ingevane maranya wadubonziani hawandu wa siasa wakana wandu harmema bavi hao serikali rojo shinda fanya fasi arma eliswala linu tonton Vano ndizo na wale zo kamyeza mkungu joli mandu washinda wapare fikira wabu wa anteni ya oinu wakomori wajitamkawe abo pia huka vanu rendo tunda ekomori si washashi cha rendo tunda wanji ndiorilo humu ribabu hao na ugojelwa haina namna za ulekeza ensi doko abo zenongo rizibabu hao mpia zinu tujurunga ziwashulo hula elewana doko ababa hao waishia mbizi njiri zirongo vanu uswada zile famili zao zile hunu au swada wabagwa wasitena hunu waonao haya waambiao hula doko bana bangu hata wafanye mna rogo oshinda wabetu za wandu bavi ngugu jojeleka banzero zao ndazireje hiyo bana ino mpango mfanyo hunu haina usiku haina sukufanyao unungobe hao msomo surtout do niveau ya hensi ya hatu hauka kamgo renze ngejushinde ikausembavi yemgumba emwanamdo jina joka urangaze doma abo hesabu juwa izijoka humunda ukakanaenda yafanye amanda wanuwalo yabo bonelo bofundi wa angelo tonto hauka manu kwa jafuta
an yekararika ndo irengaini shamba ukana ngwazi yao hamuda mkinishema na ngwazi yao dele duja la jolazi mwike zaidi ya miezi mbili banu waonena na zenongozi jao banu sawa wanyuma sawa warongowa ukara ngwazi yao hamuda na wime milenje ile namna zenongozi joka huja waporofita wa hadisi na wala wanobe wawe hata armana babu washawiriane wajue namna haukawa hangono hata wala yakawate habanu wono ubeje hambabu sabolero sikuzani na zila na humwisha namna ya rongowa na wala dawo wawe ukijua kwa hata alika timatu wanazenongompia abo wala de ukato abo oblige wala ba wastara kai wele wae esa ile wakanu yabila inungendao inukana so kiri mru atobati babo hata ukaoka kana kaudu haukana kafanya hindini washindo wele wambari banabasa sibai walishi majaraha menji onivoe population ya hao ngondo mwado waone haya mbabi aboyo de dogo ya usana no wanu wao ngebanu bora ona toto ngebanu bora ona kana haramazen sizindwa jina mkatadipe wa hea mara yao dubonziani gashi lihe mara yao dubonziani eka vahea mbanukto steke santimu mara yao dubonziani lewori wono hama imkomori hanzapo inga ya dubonziani rone sirkalore jedingoni zabare mkomori yatuji ya mwadi ngosi yatuji la mwadi ngosi yaringaza manazaha yaonesa wondolar maezi ne mazama na wasiyasokana vanunga nyaba sababu ndasi emaisha maziro wa inshondasi zabari mkomori yatutoza kama mbonzi toto zabari nyinyi mlobonze ni diaspora mtutoza kama mbonzi maonesa okana nyinde mahimisa ekomori emaisha maziro larmaze biashara oladiwani ne zinongo nziro zijirio halabundo anizenongo pia zabari watuso disoro msola linu tonto Vanu bo mjama zangu huone bahati ya parsa zensizinjwa jina kwa jabi dalili wa hujitamka chahu ono vanu problemi ya jiri harmona siwa kide ya sonde za siwasari riba mbalne yezi mbinu dabwa kaa njia harenge nsi hao havu harbina grupu ya heinu chaharbi haba lile marahia zilambiri wana hau hena usonge furi wanwa uzijila wandu kwa tushinda parambana fasiwa jitamka na onelewana kunungo hauka habalila wandu na uteze fisheri na wanusi wandu ikangu wafanyao mza hauka hama wandu ikao walele wana cha wandu ikao zenongo wafanyao nongozo kawo wajua basindao wale hauwa mdu hawa wandu hamada weka wemara ya komori wasawa wailewa zila ndongoza hao yatungu jo jeleze nongozi grandesha ngondosa yuwa waivuze rohata vangu kwa tino kwa juji toonde watiari wa mlu washaze nongozozi ziziye anababa za nongo wizozi sazi wa imajia para komio ababa hawa chota wakali mguka ababa garenda urembera ulau aurivuke yabaze nongo wizo zisazi wa imajia wa para komio sazi eno kati ngomba yo kana vanuzinu owatenendo andisa hakwamba ukana sambi hatende afanya jau ikililu hajayabo hajaheza ani ngatumore ngabo ikililu ya kaza zabarindi neno kwa tafanya rongo tonto serikali watongore nga mfano wa ikililu karjeleo banu wao watingoro ngoe namna hiyo hapo watu na zorenda watu na zohanda watu na zofanya cha kabati ya paro jovani hapo yazili waonoka yazili la wandu washa wati chukama hari wajitamka hao wandu de maraya wasao mavareni wamenongo zijirona au harma mababu wa warenga wa wataro mo television kabati ya paro jabo ya rohoro anashwa hatu o mavareni surtout bo place independance ya watu waze nguo ya wafanya tabia ndiye namna hiyo isote dawanu bo Mwenyezi Mungu ajoka imiyezia Mwenyezi Mungu elani watu wana haya chenge wanu ikao ngwaona haya bila sitabia wajuzifanya za hakata zile za filime wazara najize za hiyo mahala ni pia lapija ni safi doko hapo kabati ya paro jovano armansi yati ila ya sasa nyawandu hamada hino bado nani kwa wanadamu wengi kwa kishinda wajitamkasha waivuze roho ngwatambi hao neze fidia zingi za tolwa doko hapo yote nongo nyangu yote nongo nyangu mkarbaraka hapo armansi sinyika jina wala wabahati sauka gabomba demokrasi mbaringa bo angwasi hopareni ko unohena sikunga tembo ko mabareni kwa tutakato station kwa tutaindini presque armaze seza soya watu hata wafanyaza testation hizo na watu ula kabisa usukuzima wandu wajobola testation ukama wasi mabareni
iyo chojo kama dosu kwa hei idimkini na watu sasa desho usiku zima wa Komori unafasi wa unokawa wajuba ke kwa jeju shina bakia jamani hapa hasa hivyo wanada marara wasawa hivu zerohe mabavu wa unoka wajuta wa wasoma barani wa unawa no dabo ambao kana ibanga mtunguru na leo na wezi yabira banijiri ifanya zinu kamja manifeste zabari ani watsore ngaze nje maikilili yafanya dena mamadu shato mwanza ikebanu ngwarengawe zendi mfano hadisi tonton yeze zizabira hushia ye priya he passporo ziheya he namna hino auze excel alibano anada mungu arungo emana wanadamu wanzo akitamke bari haura hafili hanaza na kudaba kaya zila ndogo zila priwaja wazi para watende wakawazi hansi waja wazi heza habu watona watapili auka haina tonton hamai mawasiliano ya unguha yabo wangoza tukufu wa he Facebook FM uli hontonto de akaubaya umpango nasiri mpara abantu abasainu ya mawasiliano ya he ya unguha yabonga rjouta hasamaha wangoza tukufu wa he Facebook FM rikubaliane ilirikaze umpango wa hatu banu hata osikwa maudu ngarjoka bamuja ne umpango wa hanyu wa hezevoti ikaondo zabira 2016 ikao Rais Colonel Azarasumani wakati hiyo hakaha partsangani hadaneze parti 19 harmale daho la Prince Dali Kemal ili ulani votimbi zavira harimwa yensi hatu ili hone sayo kanangelazimuo yensi hatu ikane mwana ikao njotsa ulwano wa Komori wensi yensi hatu elazimuo wake mwana ikao ye amani de joka ya handani yensi hatu elazimuo ye raisu joka ujayabo ya kubaliwa ne mabango ya kiulemengu kamil shatsike raisi ikao gujoka uransi wa noandu wa jina yabo uliho rikaramba garba ya kompango garjore ga telefoni nzima inu basi wake mwenye nyatu ya haripara wakati yori mlaheni manyasi uripara. Assalamu alaikum. Namu alo number za masi salama wakezi ngasida sina ndo vikezi warsida sina waya niho wamba sifo kawo kakumuri sharinji ya honu juzi kwezi manyasi tifo kakumuri hunji ya honu juzi ngojundo daho amjundo honu pari kwezi nam ngojoneke fikra yao harumema deka o de arehansi vanu iliri baye umpango endelea. Okay, umpango je kama mnyimchi wali wangu hadi na Komori shat nyatumgani be bahati sijaho mjuzi naam dikundo jitu ya mpango kwezi endelea ngone fikra yao alafu mpango na zilawi zokao wansondo no haya wansondo kawo no haya alafu zile za usuze prezinu inu kwa jakana shua imbalada wala ilze ya zabaya mukaya ikawa luwenza akli na walaha madama liseza hitiba zafura warema isaza lisowa wala wajola hawana madelegi wa hao yaratima mera ala madelegi tabana warazi dawe mujani ala madelegi hatiwa walafu ukawa luwenza haya walona akili wajola hawana madelegi wa hao imana wadodo kumjibie mapesa yayo waje warenge enge yaweza jiride wasirji mwambavi nendara yia wanyanyasi wakaya Komori jeheli wazamba yao ekati lukauhara wa hatu ibilize nongozila zidumu he maisha mai ya Komori garia vaha ula duanilo zimi majana maili gari titi izo kazi ya kaya shuma vacha perdisi shaka upa majana mararu shuma majana mali mwana mabagru uyeshi maisha mai Komori ni dekina karumaze kumbaa shamyeze nguwa ni awasilisha alivahuri anasilisha just mangaria ni hunu ndishanga bila mfumo mjo mwema ndio wamekauri kautabiha gari tabiha wanezeno ngozi kaujiri zijiri yo arwensi ya manyasi stifo uliho kukoma suani huwasuli hunu nyumeni yabese huyeshimbabu uziro ulio bontijura hanasi hawike huyeshimbabu ye raha ya emergence ilio bontijura hanasi kuzamba ndo yabo ela duani iheya zima jana maili ani yabu iheya mafuvu jana haruma jana yeshuma shiheya nuktoa kume haruma jana yahele bundo yabu hizo ndizo hizo jaza saya shahunu tena ye waziri waheza barzanda bala hazamba ndo ya ukana waheza zenyushuru zahema karatasi ezakaya majana mararu yoheza majana matsano yabu hiyo en pourcentage izo nuktoa 20 haurambe nuktoa 20 haruma jana ezakaya ranishiwi
zezi warazuizidi izo nukutwa jana haruma jana ebe reaction ya jiri leo zabarindi no wakomoro toji kumema maruha haruma za usela diwani haruma za benziro zilo hula shawa daze serikali tungu panda ebe ingeza fanywazi leo inge marangi wakomoro ndo azifanya kabjoji kashawira no swala lini lolo ama lelwaza bayago ikaya imaraia walokomori wafanya yesini waifanya leo hamadu ndashawiri imala bal deja isa yeserikali yangu azima yuno isangwarirao isangwarirao shai kubati wosubuti wa hatu woshindariwa sengele mana kwa daje fanya longo shabali isangwarirao shai baki wosubuti wa hatu na jedi wazamba yangu udumo pareni rifanye manifestation ya hatu hizo wafanya leo laani yehazi ya ukaya gari ziba kiti gilozuhima janamaid lefungi lozuhima janamani mwana mabadu ngwabo kabatsu wa vulana wa uhimar mabamba wa hele pashe wazingarenu joroha ngwabo ensi ikosa wa vulana na mjeshi ya kwezi ngwabo ensi ikosa wa vulana ya ugabili wa nruanu na wiwi dehadilo marhaba benji manyasi sifora nzida iho pari banda wa jamu harmaye fikra yao awangaliza tukufu wa he Facebook FM ngarjoka za kifubanu mpango wa hatu ilirjero nane osi kwa maudu hata mpaka Domana zembizi zikio vifungo na ukali wale mwenza bahati ya kumkafirisha neze aliraunda leo shaija wami no aniveshele yale danziri renwazidoro heni yatubiwa malawo wahimi wazamba ukailongorojo zifungo no ajala haono mijini zilawo raore sefamiza hao umwanzani wangu ndahugine zamba msojore na marentina fungwa na zilao Facebook kabuzilao yo man Rastafari and Slasya yo man we love our reggae music Nambie boma vinile zambira fanya leo hatari ngwao rave hamroni namu wambeze njema na jisie yazi fanya leo hatari ngwao yarendwa imamu mleo wanizaya wambani ruweni dazezi basijo pasaensi primeri heze disonti ili swahili kisonti boa na mariru wasiko uhezodilo hambezi jirio hakika ngaripote yao umwanzani wangu ndahugine zamba nsojore na maretina fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo wananchi wa Komoro mashababi waume na
waduhazi na watiti wanasijana wahemasiwa ya Jamhuri ya Komoro garumambiao nirimweshelezizeni wakati wa ujuha sote siwanansi ridai ze haki zatu kuja ngali walao ngali bisao hezi timbao zikirisiwao homasi waniriyeshiro lulumana unyonyaji mwingi ndo zitimbao rizishuhudiao zemili ya rimrengao Singaponindo wazazindo wairundi nasi shanga mona tabuzi njiziri hundrao mbengeri ruwa na ukarija ruwa shanya ya zeno msihanindo suyo zikomboa Zumaga urengarerua Umanzani wangu ndahugine zamba Nso jore na marentina Fungwa na zilavo Facebook kabu zilavo ya wakati mpaka ndabo kuzija mapya salam asantum